फाइनाय 2022 नि 19 জানুয়ারি हायना हाय बालाय खातन खाजानि दिन सिनि राज्यो तामनि बगे हिमालय अ दिन न जों 1979 सालनि 19 জানুয়ারি सिनि ककबरक गसिनामानि साल अ साल सिनि बागै सिनि हास्तिनि ककबरक सानाय सहय सिमिया बेबाग लुकरक नासिङै दङ खातन खाजानि साल अ जागा अब ककबरक भाषा दिवस हिसाबै जों पालायनायनि बागै अब ककबरक सानाक्लायो 1979 सालनि 19 জানুয়ারি ककबरक जे साल मानमानि गयसिना जाकमानि सरकारि भाषा हिसाबै स्वीकृति मानमानि अब हायनो हायनोंनिया आबने बागै अनेक साबाखानि नांखा अ साबाखानि थांतिनि जनम जयतिफ्रा कबि बुथार जाक्का अ अबहाय अ सबानो खाने थांतिनि सिनि राज्यनि अनेक लुकुरक अ जरानि 50 नि दशक 60 नि दशक अनेक बरक जेल खाटिका बुजांनाय नांखा त्रिपुरा राज्यनि जेल खानाया फातार राज्यनि जेल खाना पर्यन्त लाङै सबितन तनैजाङै नांखा आगु कथां तंखो बरंबनां सिनि एमएलए कासाम मन्त्रि कासाम निरंजन देवबर्मा तेकानमो कयै सुधन्य देवबर्मा हेमंत देवबर्मा बीरेन दत्त एवंकि निपेन चक्रवर्ती तेकानमो कयै बरकाठालनि सुशील देवबर्मा जिरायनिया चम्पकनगर चांगलियानि नरेन्द्र देवबर्मा तेकानमो कयै शत कम तामनाय बररक अधीन जेलखाना सबितनै जाखा हाजारिबाग जेलखाना बेलुर जेलखानाव ककबरकनि भाषानि सम्मान मानानि दाबि मर्यादा मानानि दाबि सरकारि भाषा हिसाबै स्वीकृति मानानि दाबि सह सिनि त्रिपुरा सारकनि राज्यनि दाबिनो दै सभाखाने थांतिनि दिनै अब बालाय खाकामानि कक पृथिबीयाव कुनु देशकरै देशनि शासक गोष्ठीनि भाषा बाय देश परिचालना खाजाबानि मारि करै मारि निया जे अब दा एकबारे सयके साना था ककनो साना क्लायो सिनि राज्य सिनि त्रिपुरा देश प्रथम दिगे तो करै सेल दिगे फाइनंथुं सिनि महाराष्ट्र स्कुल खुलका आगरतलाव उदयपुर बिलुनियाव কৈলাসহর 40-42টা पर्यन्त स्कुल खुलक जाखा 1949 सालनि 15 अक्टोबरनि आगे किन्तु राजार स्कुल खुलका आगरतलाव माकान्त तामनाय निनि विजय कुमार स्कुल उमाकान्त स्कुल तुलसीवती स्कुल बलचुं स्कुल निनि उदयपुर रमेश स्कुल किन्तु बरंनि स्कुल खुलक मानि स्कुल से बरंनि ककबाय अर्थात राजानि शासन राजानि ककबाय राजानि मानि ककबाय ककबरक बाय परिणय अधिकार करे सुजोग करे अबहाय घटना पृथ्वीयाव बिरलतम घटना अबहाय करे बड़ा एखाने खाकामानि कक जाय ताखर बखर इतिहास तो इतिहास न ओ इतिहास न संताबो मुतो खाय खामाय लाभ करे बसखांते गसंगागो नांनाय ताबो 5G 6G सोलि तमनि जराव ओक्लंनि इतिहास तक शिक्षा ग्रहण खाय संग बसखांते आगो थानाय नांनाय 1979 सालनि 19 জানুয়ারি ककबरक स्वीकृति मामानि राज्य भाषा हिसाबै घोषणा जाकमानि ककबरक मर्यादा जाकमानि साल नि पद থেকে ই ककबरक बाहाय खाय बामफ्रन्ट सरकार बाहाय के बन कत कलाखानि चेष्टा खायका अब साना निकलाय खांखाय खुबै संक्षिप्त जे साकांका अब नुकनाय तिनिও ककबरक स्वीकृति मामानि परे सरकारि भाषा तिनिও ककबरक बाय तामनानि सैनानि आकुनानि दाबि जानंनानि तिनि नों अधिकार मानखा एमनकि मन्त्रि रक एडिशनल सीएम रक EM रक ककबरक बाय नोटनानि ककबरक बाय सही खायनानि ओ अधिकार तिनि मानजाखा आबुनि लगे तिनि स्कुल कलेज पढ़नानि सुजुगखा तिनि जे ककबरक भाषा बाते तिनि तंमानि पुखरी ना कत जमा आछि कोना सावो ठीक तेमनि ओ जायगा कांग्रेस सरकार अधीन सिनि माने ककबरक बांला भाषा कतर मनमनोगी जानायनि बागै भयंकर धरনের राजनीतिक षড়যন্ত্র खायमानि किन्तु तिनिও भाषण स्वीकृति माननो परे स्कुल परिरिति
তামনাই ক্লাস 1 থেকে আরম্ভ খাইয়ে ওয়াইসিওয়ানা কলেজ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পিএইচডি পর্যন্ত খাইনাयनि সুযোগ বামফ্রন্ট সরকার মানে বাগै সিনি রাজ্যनि পরিণয় রক্তিনি কক বরক বাই বিএ এমএ থেকে আরম্ভ খাই পিএইচডি ডিগ্রি পর্যন্ত খাইनायनि সুযোগ মানখা অব কে অস্বীকার খাইनायनि কোনো সুযোগ করে অসত্য সিংপাবন গসিমানা মানানাই 25 বছর যারা কিছু পানি খাইয়া নি সানাই রক 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার বন খাইয়া নিন মানে কক বরপুন পরিণয় অধিকার ননা রেখা এই 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার তঙ্গই এডিসি প্রশাসন তঙ্গই কক বরক নাম ফলকতে নেবাগै তমা সামংতানিয়া তংসাদি কক বরক ভাষাनि ডিকশনারি খাইদি কক বরক ভাষা বাই তামনাই যে ভাষা কমাজাক তংমানি ব্যবহার খাইजे গিয়া চর্চা খাইजे নেবাগै কারণ সিনি কক বরক সানাই ধর্ম নগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গানি বড় বিভিন্ন তামনাই শব্দ কক ঠাই ব্যবহার খাই কক সাও বন থুমই চাবই ভোকাবুলারি তিনি বসে 7টা খণ্ড তিনি ভোকাবুলারি বয় জায়গা প্রকাশ খাইজাকা বিজ্ঞান প্রযুক্তি ইনখা মোবাইল সপাইকা টিভি সপাইকা অনেক মানে খনে সি নুখুঙ্গ ফাইকা কিন্তু অবনি কক বরক বুমুং করে তার মূল্য খাইয়ে তিনি কক বরক বাইবন নামে কক বরক ন ফহারাদি থিমানি থেকে আসাইমা থেকে থিমানি পর্যন্ত কত সামুং দङ তিনি 700 খণ্ড ত্রিপুরা ভারত জাদু কলিজা জাদুনি ও গান রত্ন থুমইয়াকই মহাভারত চৈত্য কত তিনি এত বড় সমৃদ্ধ ভাষা ও ভাষণে তিনি আহিকে কতরখানে চেষ্টা খাইয়া যে ভাষা হানাং পিনাং খাই বন ঠিকলাইনেন বাগै যে রাজনীতি ষড়যন্ত্র মানি বন থেকে কাহबै তিনি এই ভাষণ দেখানে চেষ্টা খাইয়া ও কক বরক ভাষা 250 বছর 300 বছর আগে বাহাই তংমানি এই ভাষা বুয়াংনি মানখা বেয়া ভাইকে ফাইকা বন রতকারিনে বাগै সিনি গানা গিনি প্রতিবেশী দেশ সিনি গানা গিনি রাজ্য থেকে আরম্ভ খাই যেখানে যেখানে কক বরক ন সততই বেং তুম কক বরক সামানি মারি যেখানে মানখা আর না থাঙ্গে রতকারি হই বিনি ভূত উৎপত্তি তিনি গবেষণামূলক বইকারি হই তিনি সিনি লোকরক তিনি নাইথং বাহাইকে ইনখা বন্ধুকে ফাইকা কক বরক বিনি শব্দ বাহাইকে বন্ধুকে ফাইকা রতকারিনের সুযোগ খাইয়ে রেখা এই 25 বছর বনা সামুং তাংখা কক বরক ভাষানি বাগै তিনি এই কক বরক ভাষা বাই প্রত্যেক বছর জাতু কলিজা উৎসবঙ্গ ফেস্টিভ্যালঙ্গ তামনাই নিনি ককতাং কগলক কেরাম কথমা ফেস্টিভ্যাল খাইজাগো আইকে বরংনি লোকনি আরত লাंथांनि যারা সেইকরেং সেনেরক রাং পয়সা করেই বই তামনাই কারি মিন্দা ছাপগই মিন্দা এডিসি প্রশাসন থেকে সরকার থেকে রাং রুই বংন বই কারিনাইনি বাগै খাতুং রেদি বই কারি দি সরকারি তরফ থেকে বকারি দি এডিসি প্রশাসন থেকে কারি দি প্রত্যেক বছর অন্তপক্ষে 40-50টা বই কক বরক বাই কারি তিনি এই কক বরকনি সাহিত্য সমৃদ্ধ খাইজাকা বন নাইকলনাইনি বাগै তিনি কক বরক লাইব্রেরি এডিসিনি 5টা জন কক বরক লাইব্রেরি খাই नों आ जागा থেকে বই কক বরকনি বই পড়িদি নাইদি সিদি নন সুযোগ করে খানা বলে কিন্তু তিনি 88 সাল থেকে 93 সাল বিজেপি তামনাই কংগ্রেস টিজাসিন সরকার ফাইয়ে আনি মানে কক বরকনো ভাষণ ধ্বংস খাইনাইনি বাগै যে চেষ্টা খাইমানি তিনি বিজেপি আইপিএফটি 2018 সাল ফাইমানি ইয়া গলব একই লামানো তিনি নবি দंखा ও হাতাই কত বর্মন আনো বুং ফারকান কক বরক ভাষা ডেভেলপিং নাই মানগাनां মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কক বরক বাই কাইসা ইন্টারভিউ রেখা আরে বাংলা সে ঠিক মতো সাইমিয়া ওয়ান সারক সাজাই গিয়া বিনি ককন খানাওই ব কক বরক বাই ইন্টারভিউ রেখা আবনে কক বরক ভাষা নতিং নাই প্রধানমন্ত্রী দিল্লি থেকে ফাইয়ে খুলুমকা হামবাইনি সামাবনে কক বরক নি নতিং নাই আরে নং যদি আসে হামবাই খুলুমকা নাই যদি কক বরক না হামতা কাঙাকাই ই কক বরক ভাষা তিনি বামফ্রন্ট সরকার ফাই যে কলেজে কক স্কুল কক বরক চালু খাইয়া যে স্কুল কক বরক চালু খাইয়া তামনে বাগै একটা স্কুল ন কক বরক না ফলক লিয়া তামনে বাগै কাইসা কতাল বই নং তিনি কারি লিया ए तामने बागै नों आसा जुदि न डाबल इन्जिननि सरकार नरेन्द्र मोदी बा हामजागो खलमो मिसाव
নরেন্দ্র মোদী হনো হামবাই বিপ্লব দেব হনো খুলমো বিপ্লব দেব কক বরং হামজাগে কক বরং ইন্টারভিউ ঠিক আছে ডাবল ইঞ্জিনি সরকার তামনে বগে ই কক বরং বাসানো তিনি অষ্টম তফসিল অন্তর্ভুক্ত খাইনাय বগে তিনি তামনে বগে সাক্তা জাগলিয়া এপারা जों बर' रक्त तमा वानसा तमा तिप्रासा जाति जनजाति बेबाग मिलिलायनो दाबि खेलै दङ কক বরং অষ্টম তফসিল অন্তর্ভুক্ত मा खाइनाय सम्मान माननाय তিনি তামনে বই খাইজি কিয়া বরংস যে কক বরং বাসা উন্নতিনি লামাতেই হিতেরেকে হিমি তংমানি বিজেপি আইপিপি সরকার ফাইমানি ইয়াগল ও বাসানো তিনি ততরা সেব থানাयनि চেষ্টাमै दङ नंगौ हबो सिनि मानगोनां जिएमपि नि प्रेसिडेंट सीपीएम नि राज्य सम्पादक ताबुक मानगोनां जितेन चौधरी जखन एमपि दंफुरो अनेक लड़ाई दरबार खायै কক सावै তিনি ই কক বরক বাসানো महाराज तामनाय बीर बिक्रम एयरपोर्ट जखन एयरप्लेन बिसावो इख्लायो ओ जाराव কক बरक एनाउंस खाइमानि रेल स्टेशन কক बरक एनाउंस खाइमानि घोषणा खाइमानि साक्लाइमानि তিনি বিজেপি आईपीपी सरकार फाइमानि लगे लगेनो ये अबना তিনি बंद करे जाखा पियां जाते हमक्राय दफा हमक्राय तिप्रासना हमक्राय खायै सारा फाइका तिप्रासा बरक नुकिया तम कक करे काश्या स्कूल कक बरक फलते के तामने बाई कक करे अष्टम तफसिल अंतर्भुक्त खाइनाय बाकी तामने बाई कक करे अरे কক বরক বাসানি তো যে কোনো বাসা অবংখা সমুদ্র হায় অবংখা নখা হায় কতর মাহান্ডিয়া সিসিনি সিবেইয়া আছে কোনখা একটা যে কোনো জনগোষ্ঠী নিয়ে কোন যে কোনো জাতি নিয়ে বাসা নিয়ে সীমাহীন বিনি বিচরণ কিন্তু তিনি কক বরক সিনি রং সিংদি मानगोनां नंद कुमार देवबर्मा सिंह रविन्द्र किशोर देवबर्मा सिंह तामनाय नरेंद्र देवबर्मा जूनियर बनो सिंह मानगोनां बुद्राय देवबर्मा संग सिंह तामनाय जरा কক बरक सिनि राज्य ताबुक जरा सेकरिंग रक बरना सिंह सुनील देवबर्मा सिंह কক बरक नेबगी ताम सामं खाजागि दं कयटा बय प्रकाश सिंह दं हामा कलगमा खैबर बेबकने सौ गरै इंडिया अथच बरकनो कत बखानि मुक्ति खिखलाय लायै सिनि बासा कमाखा सिनि हुकुम कमाखा बामफ्रन हुकुम सेकमाखा जे राजानि स्कुल কক बरक परिणाम अधिकार करे ओ जागा কক बरक परिणाम नन अधिकार खा स्कुल कलेज यूनिवर्सिटी परिणाम अधिकार खा बामफ्रन नि ककनो सकमो नि हुकुमनो सकमनो निनायो जे हुकुम दांदं चमप्रें जादु कलिजा साबरे सापनाय साबा तामनाय সুযোগ চেকরি তিনি বামফ্রন্ট সরকার ফাইমানি পরে সরকারি বেসরকারি অনুষ্ঠান খাইদি কক বরকनि সামুং উৎসাহিত যদি जाबोदि তিনি दांदं चमफ्रं तामै जादु कलेजा जाबै कोरिया मामितामा साबै बिए पर्यन्त पढ़िदि আগরতলা কাছে কলেজ কমলং কাছে কলেজ বামফ্রন্ট 25 বছর তিপ্রাসন হুকুমনো সকমো কাছে जरा हेके सानायरा बरक दफाने कक्सो तिप्रासन पाइ बाहायके विश्वासघातकता खाइतं ताखर बखर नर सेरिने लिबेदि रातचरण देवबर्मानि ककबया आर तिनि तामगनि बागै अष्टम तफसिल अंतर्भुक्त खाइनाय बिजेपिआबो खाइया कारण बिजेपिनि मतबाद কক बरकना डेभलप खाइनायनि मतबाद दिया कोनो आंचलिक भाषानो डेभलप खाइनायनि मतबाद दिया तामनि बागै बुनु मतबाद खा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भाषा एक तंगनाय धर्म एक तंगनाय जाति एक तंगनाय अब के हिंदी भाषा तंगनाय हिंदू धर्म तंगनाय हिंदुस्तान तंगनाय अबन खाबन मतबाद कजे अबन बगे तब हिंदी न संस्कृति न कंपलसरी प्रत्येक स्कूल कॉलेज में पढ़ने नोटिस माने साउथ इंडिया थके नॉर्थ इंडिया पर्यंत जोरदार आंदोलन माने पड़े তিনি अब किसिसान बागै माथागै तंजाखा তিনি केबो सानैनि चेष्टा खायो जे नरक कलेज परि फैनो नरक रोमान स्क्रिप्ट ना भूल কক
আরে ত্রিপুরার যে প্রথম ভারতবর্ষ প্রথম মোবাইল নক প্রপন্তি মুখায় নকিয়া কক সাইমান্দ্রপ তমানি আবনি পরে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল লেখা তাবো 4G চলি দঙ্গো তাও 5G 6G চলিনানে বাগै পৃথিবী আগুবই দঙ্গো जोंबो समायनि ताल मिलबोय একটা জরাও যখন স্কুল से करी लेखापढ़ानि व्यवस्था से करी ओ जराओ बांग्ला और फोरोंनि बा साहित्य उन्नत फोरोंनि स्कुल दङ फोरोंनि फरायसुनानि जायगा दङ साबि कारणे बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो को बरनो बाहायके कत खैमान फरगिमान ओ चेष्टा खाइलेके नोंनि मानगोनां नकन जमाते तकारमुखै समाजन त्रिपुरा तामनाय जारा जरा सैकरिं जारा दंनाय र बेबाग बांग्ला बायसि बर किन्तु उन्नति खायलांका त्रिपुरानि कौफरक साहित्य न त्रिपुरा कौफरक भाषा न ओंखाय तब बर विषय फायका देश दुनिया बेकरिं लायखा एंड्रॉइड मोबाइल फायका टीवी फायका साइबे कारणे न जों अजागा यंलानि कोआ हायखियै शुधु बांग्ला स्क्रिप्टिया ना जों आबोनि बागैनो सावो नों जुदि रोमान स्क्रिप्ट फैनो इंग्रेजी फैनो सिनायनि थाखाय आपत्ति करी सरकारी भावे घोषणा खायनो नों दिनै बांग्ला जारा सिनाय बुसुंनाय सैतो रोमान जारा सिनाय बुसुंनाय सैतो किन्तु दिनै बिजेपि तामासाका ना रोमानिया बांग्लाया देवनागरी अक्षर बायसे कौफरंना चालु खायनो बागै साकतानानै कुनु एमएलए सं साकतालाय दंमानि सोंनांगौ नंनायाबो सिङावबो कुनु मते समर्थन थायो फरक जेटा नायो पृथ्वी जेरखम भाबे चलि दंगो अ लामादैनो सिनि भाषानि उन्नति मा खायनाय अ लामादैनो जों मा हिमनाय अ वास्तव सत्य न जों केवल सिगार खेथांका अब अन्नाय होननाय गासै जोंबो उन्दै अन्नाय सामथाय गासै आहायकेन जों कौफरक भाषानि फरकनि बागै जे सामबुतां तांमानि अब बालाय केन खातमानि कक दिनैसों जों दिनै गर्वके सायमानो दां नों चम्पकतामि बिए पर्यन्त परिमाण PhD डिग्री खैमानो दिनै भाषण ताइब राष्ट्रीय मर्यादा मानांका अष्टम बिसुल अंतर्भुक्त खायनाय नांनाय आबोनि बागै जबा नांनाय आबोनि बागै आखर बखर बेबायदिनो जों असबाव ग्रोंनानै नांनाय अबाहायखै दाबो शेष अनुरोध दंनाय त्रिपुरा सरकार 4 बছর तो ताई करिनो करिखान होनै मानो 2022 नि डिसेम्बर मास इलेक्शन डिक्लेयर वानो बंग जरा ताई बसे यागो तंसि मात्र 10 मास बुफ्रु तामपक सामंतांसिनाय एडिसि बहायनो 1 বছর कातैसां दंखा किन्तु कक बरक भाषानो फलकनि सामो तांमानि मारि कुनु जागा नौसगे आनि अनुरोध दंनाय नरकनो त्रिपुरासा हामजागै त्रिपुरासा नि सामं थांनायनि कक सामान्य न लोक खाफर जागै नंनो बिपुल भोट बाय गोबां भोट बाय नंनो जिदिरखा नरक दायित्व पालन खादि कक बरकनो फलकनानि सामं खाकरा खातांथं अबनो सिन कयमो दं बरक बाय बाहायखियै जिदि खायजां खाकाय कगरै ककनर जांकाय बरक किन्तु बिचार खायनाय भोटनि बागै सिमे कक सानाय अबंनि ठीक गैया जोंनो 88 थाखा 93 साल नखा जट सरकार दाबो बीजेपी आईपीएफी सरकार नखा गासै अब থেকে শিক্ষা নাওই পড়া চলনাय নিচে খাখালি বেগনা হামবাইতে খরমया फरक आने ककरा माथाका बेगना खाका हामताय खरमया फरक फाइनाय 2022 नि 19 জানুয়ারি हायना हाय बालाय खातन खाजानि दिन सिनि राज्य तामनि बगे हिमालय अ दिन न जों 1979 सालनि 19 জানুয়ারি सिनि कक बरकनो गसिनामानि साल अ साल सिनि बागै सिनि हास्तिनि कक बरक सानाय सहय सिमिया बेबाग लकरकनो नासिङै दङ खातन खाजानि साल अ जागा अब कक बरक भाषा दिवस हिसाबै जों पालायनायनि बागै अब ककनो सानाक्लायो 1979 सालनि 19 জানুয়ারি कक बरक जे साल मानमानि गसिना जाकमानि सरकारि भाषा हिसाबै स्वीकृति मानमानि अब हायनो हायनोंनिया
aboni bagi onek sabakhani nangkha o sabakhani thangtini Jonon Tripura kogui buthar jakka o obahai o sabano khane thangtini sini rajyoni onek lukurok o jorani 50 দশক 60 দশক অনেক বরক জেল খাটিকা বুজাঙ্গাই নাংখা ত্রিপুরা রাজ্যনি জেলখানাইয়া ফাতার রাজ্যনি জেলখানা পর্যন্ত তাঙ্গি সবিতন তমেজাঙ্গি নাংখা তাগবো কাথাং তংখো বরংবনাং সিনি এমএলএ কাসাম মন্ত্রী কাসাম নিরঞ্জন দেববর্মা কার্ম কয়ে সুধন্য দেববর্মা হেমন্ত দেববর্মা বীরেন দত্ত এমনকি নিপেন চক্রবর্তী কার্ম খাইয়ে বড় কাঠালনি সুশীল দেববর্মা জিরাইনিয়া চম্পনগর চাঙ্গলিয়ানি নরেন্দ্র দেববর্মা কার্ম খাইয়ে শত শত কম তামনাই বড়র অধীন জেলখানা সবুতমে জাখা হাজারিবাগ জেলখানা বেলুর জেলখানাও কবরকনি পাশানি সম্মান মানানি দাবি মর্যাদা মানানি দাবি সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি মানানি দাবি সহ চিনি ত্রিপুরা সারকনি রাজ্যনি দাবি নতে সবাখানে থাকতেনি তিনি অববালাই খাকামানে কক পৃথিবীও কোনো দেশ করেই দেশনি শাসক গোষ্ঠীনি বাসাবাই দেশ পরিচালনা খাইজাবানি মারি করেই মারি ইয়া যে অব একবারে সৈকে সানা থাকা কোনো সানা কলাইও সিনি রাজ্য সিনি ত্রিপুরা দেশ প্রথম দিকে তো করেই শেষ দিকে ফাইনথং সিনি মহারাষ্ট্র স্কুল খোলকা আগরতলাও উদয়পুর বিলুনিয়াও কৈলাসহর 40-42টা পর্যন্ত স্কুল খোলক যাখা 1949 সালে 15 অক্টোবরনি আগে কিন্তু রাজার স্কুল খোলকা আগরতলাও মাকান্ত তামনাই নিনি বিজয় কুমার স্কুল উমাকান্ত স্কুল তুলসীবতী স্কুল বলচুং স্কুল নিনি উদয়পুর রমেশ স্কুল কিন্তু বরংনি স্কুল খুলুক মানে স্কুল আছে বরংনি ককবাই অর্থাৎ রাজানি শাসন রাজানি ককবাই রাজানি মানে ককবাই কক বরকবাই পরিণীন অধিকার করে সুযোগ করে অবহাই ঘটনা পৃথিবী বিরলতম ঘটনা অবহাই করে বলা এখানে খাকা মানে কক যাই তা খরক বখরক ইতিহাস তো ইতিহাস ন ও ইতিহাস ন সেংতাবো মুতো খাই খামাই লাভ করে বসকাং থেকে সেঙ্গাকো নাংনাই তাবো 5G 6G চলি তমনি জরাবো ওকলংনি ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ খাই সেং বসকাং দিকে আগো থানাই নাংনাই 1979 সালনি 19 জানুয়ারি ককবরক স্বীকৃতি মামানি রাজ্য ভাষা হিসাবে ঘোষণা জাকমানি ককবরক মর্যাদা জাকমানি সাল নি পর থেকে ই ককবরক বাহাই খাই বামফ্রন্ট সরকার বাহাই কে বন কত কলখানি চেষ্টা খাইজাক্কা অব সানানি কলাইখাঙ্কাই খুবই সংক্ষিপ্ত যদি সাকা নুকনাই তিনিও ককবরক স্বীকৃতি মামানি পরে